बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्ला। आप देख रहे हैं समीउल्ला फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ सीख कबाब बनाने का तरीका शेयर करूंगा। सीख कबाब हम जब भी बनाते हैं घर पे वो टूट जाते हैं, फट जाते हैं। तो आज आपको 100% फेल प्रूफ ज़बरदस्त किस्म के सीख कबाब मसाला बनाने का तरीका बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कि कितना हमने प्याज यूज़ करना है, कितना कीमा होना चाहिए और किस तरीके से हमने इसकी मैरिनेशन बनानी है ताकि कीमा हमारा बेहतरीन रहे और हम इसको सीखों पे लगाएं तो कबाब बिल्कुल भी ना गिरे। तो आज आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। ना ही आपको अंगीठी चलाने का झंझट होगा, ना ही आपको कोयला जलाने का झंझट होगा। बगैर अंगीठी के, बगैर कोयले के हम इसको घर के किचन के अंदर बनाएंगे। तो आज का जो जुगाड़ है बहुत जबरदस्त है। चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। सबसे पहले हमने यहाँ पे गोश्त लिया है। गोश्त की अगर वेट की बात करें तो आधा किलो गोश्त है। अब इसके अंदर जो बोटी का साइज है वो हमने मीडियम रखा है। उसके साथ चर्बी है। आधा किलो के अंदर हम 100 ग्राम इसमें चर्बी शामिल करेंगे। मेरे पास बीफ की चर्बी है। अगर आपको बकरे की फैट मिलती है तो वो आप इसके अंदर डालेंगे तो उसका फ्लेवर और टेस्ट, खुशबू ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ पे देखें, हमने इसको कीमे को 2 दफ़ा मशीन से निकाल लिया है और कीमे की कंडीशन देखिए, बिल्कुल पेस्ट बन गया और बिल्कुल बारीक सा हो गया है। तो इसी तरह से 2 दफ़ा कीमे वाली मशीन से या बारीक जाली वाली मशीन से निकाल लें तो 1 दफ़ा ही निकाल लें। अगर जाली मोटी है तो 2 दफ़ा निकाल लें। अब यहाँ पे 100 ग्राम प्याज इस्तेमाल करेंगे, 2 इंच का टुकड़ा अदरक है, 10 जवे लहसुन के हैं, 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं। इसका हम पेस्ट बना लेंगे, मतलब इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। मीट चॉपर के अंदर डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। बहुत से बहन भाई मुझसे पूछ रहे थे कि ये आप कौन सा मीट चॉपर इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे पास सिल्वर क्रास्ट का मीट चॉपर है। ये काफ़ी प्राइस में भी कम है और आपको इजीली मिल जाएगा दराज वगैरह से। अच्छा, यहाँ पे हमने मलमल का कपड़ा डालना है। मलमल के कपड़ा डालने के बाद इसके ऊपर हमने ये प्याज और मसाला डाल के इसको थोड़ा सा इसका पानी निकाल लेना है। तो सीख कबाब बनाते वक्त इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। पानी जो है ना वो डिस्टर्ब करता है। पानी की वजह से कबाब फट जाते हैं, सीखों से नीचे गिर जाते हैं। अगर हम सीख कबाब के अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो रोगन जब सीखों से पिघलता है फिर भी कबाब फट जाता है। अच्छा, इसको कीमे के अंदर शामिल करने के बाद सीख कबाब मसाला तैयार करेंगे। 1 फूल लेंगे जायफल का और 2 से 3 फूल लेंगे जावित्री के। और इसके साथ दालचीनी है, 4 से 5 टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 तेज़ पत्ता है। अच्छा, इसको हम ग्राइंडर वाले जग के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। इसके अंदर नमक 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी शामिल कर देंगे। अब अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लेंगे तो ये हमारा सीख कबाब मसाला भी तैयार हो चुका है। अभी इसके अंदर हम मेन इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। मेन इंग्रेडिएंट होता है इसके अंदर कुटा हुआ धनिया। ये हमने 1 टेबलस्पून शामिल करना है। कुटी हुई मिर्च इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल करनी है और अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अब ये हमारा सीख कबाब मसाला तैयार हो गया। आप इसको सीख कबाब में भी डाल सकते हैं, तवा कबाब में भी डाल सकते हैं और कोफ्ते के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और ओरिजिनल इसकी खुशबू है। आपको बाज़ार से मसाला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अब ये मसाला कीमे के अंदर शामिल कर देंगे। फिर इसके अंदर 1 चुटकी मीठा सोडा शामिल करेंगे। मीठा सोडा कबाब को फुलाता भी है और कबाब के अंदर चमक और शाइन भी लेके आता है। अब यहाँ पे बहुत अहम स्टेप है कीमे की मिक्सिंग। कीमे की मिक्सिंग हमने अच्छी तरह से करनी है। जितना ज़्यादा आप इसको इस तरह फिंगर के साथ मसलेंगे, इसको मिक्स करेंगे, उतना ज़्यादा इसके रेशे खुलेंगे और कीमा हमारा है ना वो सीखों से नीचे नहीं गिरेगा, बेहतरीन बनेगा। इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून घी है। आप इसके अंदर कोई सा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने देसी घी डाला है। आप डालडा और कोई सा भी, कुकिंग ऑयल नहीं डालना, सिर्फ घी इस्तेमाल करना है या मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कीमे की कंडीशन देखें, बिल्कुल ये पेस्ट बन गया है। और ये घी इसके अंदर डालने का मकसद ये है कि कबाब इससे अच्छी तरह जुड़ जाएगा और इसको गिरने नहीं देगा। अब यहाँ पे हमने हाथ को पहले पानी लगा लेना है। पानी लगाने के बाद इस तरह कीमा उठाना है। कीमा उठा के इसको हाथ के साथ ना हम इसका पेड़ा सा एक बना लेंगे, बॉल बना लेंगे गोल सा। तो गोल करने के बाद ना यहाँ पे हम एक सीख लेंगे, कबाब वाली सीख लेंगे। ये देखिए मेरे पास एक कबाब वाली मोटी सीख है। इसके ऊपर हम इस तरह से कबाब लगा देंगे। अब ये देखिए, अभी से आपको पता चल रहा है कि कीमा हमारा कितना ज़बरदस्त और स्मूथ है। ये बिल्कुल नहीं गिरने वाला और बेहतरीन तैयार होंगे कबाब। ये देखिए, इसको आप कोयले पे भी बना सकते हैं, बग़ैर कोयले के अपने किचन में भी बना सकते हैं, जिस तरह मैं आपको तरीका बताऊंगा बनाने का। ये देखिए जनाब, कबाब तैयार हो गया।
ہاتھ کو پانی لگا کے اس کے کارنر کو ہم نے اچھی طرح بند کر دینا ہے، کارنر سے بھی کباب پھٹ کے گرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جناب، اس کو گھما کے دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں پرفیکٹ کباب تیار ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے ایک لوہے کی کڑھائی لی ہے، آپ کوئی سی بھی لوہے کا برتن لے کے اس کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر کباب رکھ دینے ہیں، نیچے میں نے آگ جلا دی ہے، پہلے لوہے کو پری ہیٹ کر لیا تھا۔ یہ کام آپ توے کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، میں نے لاسٹ ایئر توے کے اوپر بھی کباب بنائے تھے، اس کو بھی کافی لوگوں نے پسند کیا، اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آئی بٹن میں ڈال دوں گا۔ بکرا عید سے ریلیٹڈ جتنی بھی ریسیپیز ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی۔ تو یہاں پہ دیکھیں کباب کو جب ہیٹ لگنا سٹارٹ ہو جائے تو ہم نے اس کی سائڈیں چینج کرنی ہیں، اور دوسری سائڈ سے بھی اس کو اسی طرح سے ہم نے پکا لینا ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس کو ہاف ڈن کریں گے، ہاف ڈن کرنے کے بعد اس سٹیج پہ آ کے نا آپ اس کو فریزر کے اندر رکھ کے فریز بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی آپ اس کو پلیٹ میں رکھیں، فریزر کے اندر رکھیں، کباب جب جم جائے تو اس کو آپ کسی پولیتھین پیکٹ کے اندر ڈال کے لمبے عرصے تک سیخ کباب کو سیو بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا دل چاہے آپ نکالیں اور اس کو بنا لیں۔ تو آگے بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں کباب ہمارے کتنے زبردست تیار ہو رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں دونوں سائڈوں سے، بلکہ ساری سائڈوں سے ہم نے اس کو اچھی طرح پکا لیا۔ آپ کباب کی کنڈیشن دیکھیں۔ تو ابھی جناب کباب کو اتارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم نے نیچے سے اس طرح تھوڑا سا ہلانا ہے اس کو، پھر اوپر والی کارنر سے ہلانا ہے، اور پھر ہم نے اس کو نکال دینا ہے۔ تو اس طرح کباب ہمارا اترتے وقت ٹوٹے گا بھی نہیں، بہت ہی بہترین اتر جائے گا۔ یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ، کیونکہ کارنر سے یہ پھنس جاتا ہے تو اس کو یہاں سے پہلے ہم نے علیحدہ کرنا ہوتا ہے۔ اب باقی کے جو کباب ہے وہ بھی ہم اسی طرح سے بنا لیں گے۔ برتن آپ کے پاس کوئی بھی پرانا برتن ہو، آپ اس کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور لوہے کا برتن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوہے کا برتن جو ہے نا، اس کی بہت زیادہ اسمیل بھی نہیں ہوتی اور اس کی ہیٹ بھی زبردست ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے کباب ڈالنے کے بعد نا اس کو ایک فرائی پین کے اندر ڈال دیا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا اس کے اندر آئل بھی ڈال دیں گے، جیسے ہم سیخوں پہ آئل لگاتے ہیں اسی طرح سے اس کے اندر آئل ڈال دیں گے، اور اس کو ہم یہاں پہ کلر دے لیں گے تھوڑا سا۔ پھر یہاں پہ کوئلے کا سموک دیں گے، ایک کوئلہ لے لیں گے، کوئلے کو اچھی طرح پکا لینا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال کے 5 منٹ کے لیے کور کر دیں گے۔ 5 منٹ جب کور کرنا ہے، آگ آپ نے بالکل دم والی کر دینی ہے۔ اچھا 5 منٹ کے بعد ڈھکن کھولیں گے تو خوشبوئیں پورے محلے میں پھیل جائیں گی، اور سیخ کباب دیکھیں ہمارے کتنے زیادہ پرفیکٹ، جوسی، نرم، مکھن ملائی کی طرح سافٹ اور مزیدار تیار ہوئے ہیں۔ یقین کریں آپ یہ کباب ایک پلیٹ میں اتاریں اور اس کے بعد آپ اس کو دوسری کسی پلیٹ میں شفٹ کر کے تو مہمانوں کے آگے سرو کریں گے تو وہ پہچان ہی نہیں سکیں گے کہ آپ نے اس کو کوئلے پہ بنایا ہے یا آپ نے سمیع اللہ کی ریسیپی دیکھ کے کوئی دیسی جگاڑ لگا کے بنایا ہے۔ تو جناب آج کا ہمارا بیف کباب تیار ہو چکا ہے۔ دیکھیے ابھی آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اوپر سے دیکھیں کتنے شائنی ہیں، چمکدار ہیں، اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت زیادہ مزیدار ہیں۔ تو ابھی اس کو جناب تھوڑا سا موو کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ تو اب آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بالکل زبردست بہترین قسم کے کباب ہمارے تیار ہو گئے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔